नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। सूरत भीमरार में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पूजा और भस्म आरती भजन कीर्तन के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया। सूरत भीमरार में समय शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक सिद्धि एलिप्स सोसाइटी के सामने श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पूजा और भस्म आरती तथा घी का कमल के साथ भजन कीर्तन अभय महाराज और उनके टीम के माध्यम से महाशिवरात्रि पूजा हुआ। आपको बताते चले जिसमें भीमरार एरिया का अलग अलग सोसाइटी के 23 कपल ने पूजा में भाग लिए, जिसमें मंदिर के सभी भाविक भक्त और आसपास के सभी सोसाइटी वाले इस शुभ अवसर पर भोलेनाथ का दर्शन के साथ पूजा में भाग लेकर सेवा दिए तथा सभी भाविक भक्त एक दूसरे को अनुग्रहित किए। सूरत से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे आप सब लोग अभी बाहर जाएंगे, लेडीज सब अंदर आएंगी, सब खड़े हो जाओ। उर्वारुकमिव मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वर भूर्भुवस्वावाहितेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अक्षरान् समर्पयामि। તમારી પાસે પુષ્પ છે એ લઈ લેવાના, અલગ અલગ ફૂલ ભગવાનને ચડાવવાના। ઓખદેહે પ્રતિમોદત્વં પુષ્પવદેહે પ્રસુવદેહે અશ્વા ઇવ સજિદ્વરિર્વિરુદઃ પારૈષ્ણવઃ ભૂર્ભુવસ્વાવાહિतेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पुष्पदलानि समर्पयामि। तथा च सौभाग्य द्रव्य हશે તમારી પાસે અબીલ ગુલાલ સિંદૂર એ ચપટીક ભરી અને ગણેશજી ઉપર ચડાવવાનું, થોડુંક માતાજી ઉપર ચડાવવાનું, બંને ઉપર અબીલ ગુલાલ સિંદૂર ચડાવવાનું। અહિરિવ ભોગૈ વર્જેદિ બાહુંજ્યાય હેદિમ પરિપાદમાનઃ હસ્તગ્નો વિશ્વાપાયુનાનિ વિદ્વાન મુમાન મુમાગ્ગુ સંપરિપાદુ વિશ્વદઃ ચડાવો। ભૂર્ભુવસ્વાવાહિતેભ્યો દેવેભ્યો નમો નમઃ। સૌભાગ્ય દ્રવ્યં સમર્પયામિ। તમારી પાસે મહારાજ થાળી લઈને આવશે એટલે એની અંદર તમારે એક જણ માતાજીના સ્વરૂપને લેજો મહારાજ અને એક જણ ગણેશજીના સ્વરૂપને લેજો। ગણેશજીનું તમારું જે સ્વરૂપ છે એ થાળીની અંદર મૂકી આપવાનું। અહીંયા પીઠ બનાવેલી છે ભગવાનની, એના ઉપર ભગવાનને પીઠ પર બેસાડી પછી ભગવાનને ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય ફળાદી જે અર્પણ કરેલા છે એ ત્યાં